खबरों की रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अभी की सुर्खियों पर। आगजनी का शिकार तराट के पंप हाउस का निरीक्षण अग्निमित्र पाल द्वारा किया गया। अंडाल के बनियाडीह बिलासपुरी धौड़ा के 4 घरों में एक साथ हुई चोरी की घटना। भाजपा प्रार्थी बीजेन मुखर्जी के समर्थन में रैली निकाली गई। आगजनी की चपेट में आए तिराट के पंप हाउस का लखन घुरे द्वारा मरम्मत कराने के बाद जल आपूर्ति पुनः शुरू। पांडवेश्वर मोती बाजार काठगोला से जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थन में जुलूस निकाली गई। और अब खबरें विस्तार से। रानीगंज से संयुक्त मोर्चा की तरफ से खड़े युवा नेता हेमंत प्रभाकर नाचते गाते शनिवार अपने समर्थकों के साथ दुर्गापुर डीएम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान सिर्फ वामपंथी ही नहीं बल्कि कांग्रेस समर्थक भी उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और आगामी 26 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है। इसके साथ ही नॉमिनेशन फाइलिंग भी शुरू हो चुकी है। रानीगंज विधानसभा, जो कि वामपंथी का गढ़ है, यहां से संयुक्त मोर्चा की तरफ से हेमंत प्रभाकर चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जीत इस बार हेमंत प्रभाकर की होगी या नहीं, ये तो आने वाले मतगणना के दिन ही तय हो पाएगा। पर आज जिस तरह से दुर्गापुर डीएम ऑफिस के बाहर वामपंथी और कांग्रेस समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी और समर्थक गानों पर झूमते नजर आ रहे थे, इससे उत्साह तो नजर आ रहा था। पर चुनावी फैसला तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। और इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से हेमंत प्रभाकर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर उन्हें टीएमसी की तरफ से खड़े उम्मीदवार तापस बनर्जी के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे समझने के लिए आपको 2016 विधानसभा चुनाव के गणित को समझना होगा। 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय आसनसोल दक्षिण से टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी ही हेमंत प्रभाकर के विरोध में खड़े थे और यहां तापस बनर्जी ने जीत हासिल की थी और हेमंत प्रभाकर को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि उन्होंने कड़ी टक्कर भी दी थी। और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि रानीगंज में भी आसनसोल की तरह ही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर यहां वामपंथी फिर से अपना गढ़ बनाने में कामयाब रहेंगे। নবীন প্রজন্মের কাছে কি বার্তা দেবেন আজকে? পশ্চিমবাংলাতে সবথেকে বেশি আক্রান্তই হচ্ছে যে ইউথরা। চাকরি নেই, শিক্ষার অবস্থা খারাপ, শিক্ষার অধিকার প্রায় নাগলের বাইরে চলে যাচ্ছে, যার খরচ বেড়েছে। কাজ শিক্ষা হচ্ছে মূল ইস্যু এই নির্বাচন, স্বাভাবিক কারণে। এবং প্রবীণদের যে আন্দোলনের আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছি, আর তরুণদের হাতে যে ব্যাটেল, তার মানে হচ্ছে যে আমরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পলিটিক্সের যে খেলা, নোংরা খেলা চলছে, চোর ডাকাতদের যে খেলা, এই খেলা বন্ধ করার জন্য তরুণদের হাতে আমাদের প্রবীণরা ব্যাটেল তুলে দিয়েছেন। আমরা নতুন বাংলা গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর। আমরা
এগিয়ে যাবে। আমাদের কয়েকদিন আগে বুদ্ধ ভট্টাচার্যের আবার একটা অডিও বার্তা আবার প্রকাশ্যে এসেছে। সেই অডিও বার্তাতে আবার বুদ্ধবাবু বলেছেন সেই একই কথা, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। সেটাই কি এবারেও মতো আপনাদের? হ্যাঁ, এটা শুরু থেকে, এটা তো আমরা শুধুমাত্র এদের মতন ইলেকশনের জন্য আমরা কোনো স্লোগান তো তৈরি করি না। এদের সোনার বাংলা তৈরি হয় আবার ইলেকশনে গেলে চুকে গেল। আমাদের তো তা নয়, আমরা একটা নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে সময়ের দাবি ছিল, কৃষির যে সাফল্য ছিল তাকে আমরা সংগত করে আমরা শিল্পের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছিলাম। এটা শুধুমাত্র পলিটিক্যাল কথা নয়, এটা সভ্যতার ডিমান্ড, সভ্যতার বিকাশ এভাবে হয়েছে। মানুষকে আমরা বোঝাতে পারিনি, সেটা হচ্ছে মিডিয়া ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আজকে সেটা আবার সবাইকে, যা করছে কথা বুদ্ধবাবু বলেছিলেন সে কথা সবাইকে বলতে হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে এই স্লোগানের প্রাসঙ্গিকতা হয়েছে, তিনি এই বার্তা দিয়েছেন। এই বার্তাই আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। রাজনৈতিক বিশ্লেষক दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के बर्न फैक्ट्री के बाद टिराट इलाका में जल परियोजना के चारों तरफ आग लग गई, जिससे 20,000 लोगों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ ही पीएचई विभाग के 2 जल परियोजना के बिजली कनेक्शन भी जल गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। रानीगंज के चीनकुटी स्थित बर्न फैक्ट्री के बाद शुक्रवार तिराट पंचायत इलाका स्थित जल परियोजना के आसपास आग लग गई, जिसके बाद इस भीषण गर्मी में 20,000 लोगों के सामने पानी की समस्या खड़ी हुई है। बता दें कि आग की वजह से विद्युत आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो तिराट पंचायत इलाका स्थित दामोदर नदी के पार जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग रोटी भाटी और तिराट कोलियरी के पास अचानक ही आग लगी। इसके बाद ये आग तेजी से फैलती हुई 2 जल परियोजना को अपनी चपेट में ले ली। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर दमकल विभाग को खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी घटनास्थल पहुंची, लेकिन इंजन दामोदर नदी में नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका और आग बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। बता दें कि ये 2 जल प्रकल्प से आसनसोल के इलाकों में लोगों को पीने का पानी मिलता था। लगभग 20,000 लोगों का रोजाना का काम इसी जल के ऊपर निर्भर है। आग लगने की वजह से आसपास के विद्युत के तार भी जल गए हैं, जिससे विद्युत की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। हालांकि अभी तक कितने का नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लग पाया है। वहीं मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है ताकि लोगों को जल मुहैया कराया जा सके, पर इस गर्मी को देखते हुए लोगों के सिर पर एक और चिंता आ खड़ी हुई है। पश्चिम बर्धमान के 9 सीटों के लिए आगामी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिम बर्धमान से माकपा के 3 और कांग्रेस के एक प्रार्थी ने पर्चा दाखिल किया। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों के लिए 7वें चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का काम चल रहा है। शनिवार को पश्चिम बर्धमान में माकपा के 3 प्रार्थी और कांग्रेस के एक प्रार्थी ने पर्चा दाखिल किया। इसमें दुर्गापुर पूर्व से माकपा प्रार्थी आभास राय चौधरी, दुर्गापुर पश्चिम से कांग्रेस प्रार्थी देवेश चक्रवर्ती, पांडेश्वर से माकपा प्रार्थी सुभाष बावरी और रानीगंज सीट से माकपा प्रार्थी हेमंत प्रभाकर ने दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय में पर्चा दाखिल किया। प्रत्याशियों द्वारा पर्चा दाखिल करने से पूर्व संयुक्त मोर्चा की ओर से एक जुलूस निकाला गया। जुलूस सिटी सेंटर विमल दास गुप्ता भवन से निकलकर पूरे सिटी सेंटर की परिक्रमा करने के बाद दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष खत्म हुआ। जुलूस में माकपा नेता तूफान मंडल, पंकज राय सरकार, उमा पदोदास और कांग्रेस माकपा के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। সংযুক্ত মোর্চার জেলা নেতৃত্ব নিয়ে যাবে এবং নির্দেশ করে ব্যানারে
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। तराट कोलियरी के निकट स्थित पंप हाउस के आसपास आग लगने की घटना एवं अंचल में पानी सप्लाई बंद रहने को लेकर शनिवार आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने घटनास्थल की निरीक्षण किया। तराट कोलियरी के निकट स्थित पंप हाउस के आसपास आग लगने की घटना एवं अंचल में पानी सप्लाई बंद रहने को लेकर शनिवार आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी आपूर्ति की मांग को लेकर अंचल की महिलाओं ने अग्निमित्रा पाल से गुहार लगाई।
मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि शुक्रवार दोपहर पंप हाउस के केबल में आग लग जाने के कारण बीते दोपहर से अंचल में पानी सप्लाई बंद है। इस घटना से अंचल में रहने वाले लाखों लोग प्रभावित है, परंतु सत्ता दल के लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम को घटना को लेकर फोन किया गया, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी डीएम को भी नहीं थी। उन्हें मेरे माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में तृणमूल सरकार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। लोग दूर दराज से पानी ढोकर ला रहे हैं। विकास का ढिंडोरा पीटने वाले तृणमूल सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। अरे यार हाथ हटा, चलो हट बापा साइड है। ওরা ওখানে দাঁড়াতে বলছে। কি নাম লাইসেন্স তো নাম্বার কি আছে? আরে কিছু বলবে বলে তো নামটা এটা বেরোবি না যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে। কোনটা কেবল বলছে? কোথায় লোক? ওই যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনোটা আর এটা হচ্ছে নতুনটা। এই যে অন্তত খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছে না, বাবা ঢুকে ভিতরে। ঠিক আছে হোক, তারপরে আমাকে খবর দে। সেরকম হলে আমি আবার রাত্রে আসবো। কে মেডাল এই এইটা অগ্নিমিত্র পাল। কিরকম ভাবে? ওরা তো কোনো খোঁজ খবর লেই নেই, পাম্প কাল থেকে বন্ধ হয়ে আছে, আগুন লেগে গেছে। ওকে ফোন করে ডাকা এলো, এসে বলে সব গ্রামে সবাইকে বুঝাই আর করে সব কিছু দেখে পাম্পে যাই পরে সব কিছু বুঝাই আর করে সব কিছু সমাধান করলে এখন আপাতত জলের ব্যবস্থা করছে ট্যাঙ্কি থেকে, এবং এসে বলে সবাইকে বলেও দেওয়া হয়েছে যে আমার বিকাল পর্যন্ত এখন পাম্প ঠিক করে এখন কোনো জলের ব্যবস্থা করুন। কতগুলো ট্যাঙ্কে করে জল আছে এইখানে? এখন মোটামুটি 4-5টা ট্যাঙ্কি জোগাড় করছে, 5টা গ্রাম। এটা কারা দিচ্ছে? এটা অগ্নিমিত্র পাল, মানে বিজেপি। বিজেপি। এটা গ্রামের নাম কি? এটা প্রাট গ্রাম। তো আপনারা কি বিজেপির কর্মী? আমার সব বিজেপি কর্মী। তো এই যে জল হ্যাঁ, ও আসার পরে ব্যবস্থা হলো, না আগে কোনো ব্যবস্থা ছিল না জলের। তো উনি কি এটা উনি নিজের পয়সা দিয়ে এটি করছে, এটি কোনো ওর পয়সা দিয়ে হয়নি, নিজের ওর ক্যান্ডিডেট ইয়াতে ও ফোন করে জলের ব্যবস্থা। মানে এটা কোনো সরকারিভাবে পঞ্চায়েত লেখা আছে, কর্পোরেশন লেখা আছে, কিন্তু ওর কাছ থেকে একটু নিয়ে এসছি কোনো। বলছে না এই যে এটা কি পঞ্চায়েতের জল নয় তো? পঞ্চায়েতের জল? পঞ্চায়েতের জল নয় এটা। তাহলে এটা জলটা এটা দিদি এটা কর্পোরেশন থেকে ও টাঙ্কি জোগাড় করে নিজে ভাড়া দিয়ে জল ব্যবস্থা করছে, মানে নিজের টাকা পয়সা নিজের টাকা পয়সা খরচা। এখন জলের সমস্যাটা মিটছে? হ্যাঁ, এখন ও আপাতত এখন মিটছে। এই তো প্রথম টাঙ্কি এলো, মানে আরও 6টা টাঙ্কি দিক সেদিক পাঠানো হয়েছে। খুশি আছেন জল আসাতে? হ্যাঁ, সবাই খুশি আছে। আমার বিজয় বাবু। আপনি এখানে কি করেন? এখানে আমি বিজেপি পার্টি এসটি মোর্চার প্রেসিডেন্ট। থেকে নিয়ে গিয়ে তারা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তাদের মায়ের কাছে। এটা তো হবার কথা ছিল না। সবার বাড়িতে কল হবার কথা, সবার বাড়িতে কলের জল আসবে। আজকে কোথায় থাকে তারা? সাইকেলে করে সেই জল নিয়ে গিয়ে বয়ে 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 তারা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে যে মায়ের যাতে কষ্টটা না হয়। এই হচ্ছে উন্নয়ন। এই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছে না, কোনে কোনে উন্নয়ন হয়েছে, এই হচ্ছে উন্নয়ন। এই সরকারকে আবার বাংলার মানুষ দেবে? বলা হয়েছে না, মানে উখাড়কে ফেক দেंगे, ওই সত্যি উখাড়কেই ফেক দেনা है। কি বিষয়টা হয়েছে যদি একটু বলেন? কালকে দুপুরবেলা টিরাট গ্রাম, এটা এখানে দুপুরবেলা 2:15 নাগাদ এখানে যে জলের যে পাইপগুলো আছে, কেবল, এই যে জলের এখানে পাম্প রয়েছে, কেবেলে আগুন লেগেছে। কিভাবে আগুন লাগলো জানি না, তবে 2:15 সময় আগুন লেগে এখানে গার্ডরা হয়তো ছিল, আমি জানি না ছিল কিনা সেই সময়তে। এবার আগুন লেগে দাউ দাউ করে আগুন ওদিক থেকে জ্বলতে 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 এতটা চলে এসছে। তারপরে ওরা দেখেছে যে হাতের বাইরে, দমকলকেও বলা হয়েছে, দমকল নাকি এসেছিল, কিন্তু দমকল নেভাতে পারেনি, যেহেতু এতটা দূর কোথায় অ্যাক্সেস করতে পারেনি। এখন কালকে দুপুর থেকে এই সমস্ত অঞ্চলে মানে লাখ লাখ লোক, তাদের এই বন্ধ রয়েছে, জল বন্ধ রয়েছে। আমি
কালকে রাত্রিবেলায় খবর পেয়েই আমি আজ সকালে এখানে এসেছি এবং রাস্তাতেও আমি দেখলাম প্রচুর মহিলা আমার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিদি কিছু একটা ব্যবস্থা করো, আমরা জল পাচ্ছি না, এই রকম একটা অবস্থা। আমি ডিএম সাহেবকে ফোন করেছিলাম, মিস্টার পূর্ণেন্দু মাঝি। আমি অবাক হয়ে গেলাম, ওনার কাছে খবর ছিল না যে আগুনটা লেগেছে। এটাই বোধহয় এইভাবেই রাত্রিবেলায় ডিএম সাহেব খবর পেলেন না, উনি আমার কাছ থেকে জানলেন। অবশ্য উনি বলেছেন উনি ব্যাপারটা দেখছেন। আমাদের কথা হচ্ছে, আমি যেটা বলেছি, যেখানে যেখানে পুরো গলে গেছে কেবল, গলে ও নতুন কেবল কলকাতা থেকে না এলে ওরা কিছু করতে পারবে না। আপাতত জোড়া তাপ্পি দিয়ে জল চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে আজকে সন্ধ্যের মধ্যে, এটা ডিএম সাহেব কমিট করেছেন। এবং তার আগে এই সন্ধ্যে অবধি, কাল থেকে যে সন্ধ্যে অবধি জল নেই, তার জন্য কর্পোরেশনের জলের ট্যাঙ্কার আসবে এবং জল সাপ্লাই করবে। যদি, আমার তো বিশ্বাস নেই কতক্ষণে কর্পোরেশনের ট্যাঙ্কার আসবে, আমি আমার তরফ থেকে জলের ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করছি বিভিন্ন জায়গাতে, যাতে অন্তত খাবার জলটা, আমি বলেছি আজকে স্নান টান করার দরকার নেই, অন্তত খাবার জলটা তোমরা নাও। যতটা সম্ভব আমি জলের ট্যাঙ্কার আমার পার্সোনাল এবিলিটি থেকে আমি চেষ্টা করছি দিতে। এবার তারপর দেখা যাক কর্পোরেশনের ট্যাঙ্কার কখন আসে, কিন্তু অন্তত এখানে যারা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তাদের সাথে দেখা হলো এবং তারাও বলেছেন দিদি আমরা চেষ্টা করছি আপ্রাণ সন্ধ্যের মধ্যে কেবলগুলো অন্তত জোড়া তাপ্পি দিয়ে যাতে জলটা চালু করা যায়। দিদিভাইয়ের কাছে এসেছে বলতে যে দিদিভাই অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, জল পাচ্ছি না, কাল দুপুর থেকে জল নেই, কিছু একটা করো, কিছু একটা ব্যবস্থা করো। তো আমি ওদেরকে বলেছি আমি জলের ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করছি। একটা সমস্যা, लेकिन देखिए आज केंद्र सरकार जल जीवन जो प्रकल्प है, योजना जल जीवन मिशन, इसका करोड़ों रुपया स्टेट गवर्नमेंट को भेजे थे ताकि ये जो जल का समस्या है ये इसका हल हो सके। लेकिन पता नहीं वो आमफान का पैसा की तरह कहाँ चला गया, कोप्पूर की तरह पैसा इधर से ऊपर चला जाता है, कहाँ जाता है कालीघाट में ना हरीश मुखर्जी स्ट्रीट में ये मालूम नहीं है, लेकिन चला जाता है, कुछ काम नहीं हुआ है। और पानी का प्रॉब्लम सर्वत्र है, एक जगह में ऐसा आया नहीं है जहाँ हम गए हैं और बोले हैं कि पानी का प्रॉब्लम नहीं है। पानी का प्रॉब्लम, नाली का प्रॉब्लम, ड्रेन का प्रॉब्लम, कहीं कहीं जगह में नाली नहीं है और जहाँ पर नाली है वो पता नहीं कितना महीनों कितना सालों से वो सफ़ा नहीं हुआ है। सामने ही बारिश है, मानसून आ रहा है, अब वर्षा काल में अगर वो गंदा नाली में अगर वर्षा का पानी आएगा तो वो गंदा पानी घर के अंदर घुसेगा और उसके बाद तो माने भगवान भरोसे, मलेरिया बोलिए, डेंगू बोलिए, अभी कोरोना से हम लोग ये कर रहे हैं, मलेरिया डेंगू तो होगा ही। अगर ये स्थिति है तो यही बोलना है कि कुछ काम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। अंडाल थाना क्षेत्र के जामबद कोयलेरी बनियारी बिलासपुरी धौड़ा में शुक्रवार रात एक साथ 4 घरों में ताला तोड़कर चोरी हुई, जिसमें इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार घर के मालिक कहीं बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अंडाल थाना क्षेत्र के जामबाद कोयलेरी बनियाडीही बिलासपुरी धौड़ा में शुक्रवार रात एक साथ 4 घरों में ताला तोड़कर चोरी हुई है। सभी लोग अपने गांव बिलासपुर गए हुए थे, घर में ताला बंद था, इसी का फायदा चोरों ने उठाया। इस घटना के बाद बिलासपुरी धौड़ा में सनसनी फैल गई। स्थानीय बाबूलाल पेनका ने कहा कि घटना की जानकारी बनबहाल पुलिस को दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना में चोरों ने क्या चोरी किया है, कितने रुपए कीमत की सामान चोरी हुई है, अब तक ये पता नहीं चल पाया। यहाँ सब छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं इस जगह पर, और घर में विशेष ज़रूरत पड़ने से ये लोग अपने परमानेंट एड्रेस छत्तीसगढ़ गए हुए हैं। तो कुछ लोग रात को, सुबह में पता चला हम लोगों को, सुबह में जब हम लोग उठे हैं तो पता चला कि 4-5 सेंटर का क्वार्टर का दरवाज़ा का ताला तोड़ करके क्या क्या लिया है? तोड़ दिया गया है दरवाज़ा का ताला, और सामान सब बिखरा पड़ा है। अब क्या सामान गया नहीं गया, ये लोग तो जब घर से आएंगे तभी पता चल जाएगा, लेकिन टोटल सामान 4-5 क्वार्टर का बिखरा हुआ है। बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा हुआ है, बक्सा, अलमारी सब का ताला तोड़ा हुआ है, और पेपर, कपड़ा सबका बिखरा हुआ है। कितना सामान गया पता नहीं चला, क्या सामान क्या गया है अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। जब तक घर का मालिक नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा अब क्या गया है सामान, क्या चोरी करके ले गया है। सब कुलेरी वर्कर है ना? सब कुलेरी वर्कर है। तो गाँव गया हुआ है? गाँव गया हुआ है,
और गलत नियत से ही हो सकता है, नकदी की वजह से हो कि चोरी नियत से हो, लोग से काम को किया। आपका नाम? कितना का कितना ये रात घटना है? अब रात को कितने बजे हुआ है तो नहीं मालूम, लेकिन ये हम लोगों को सुबह में पता चला, ताला जब टूटा हुआ है तो। कितना घर में चोरी हुआ है? चोरी क्या हुआ है चोरी तो नहीं मालूम, लेकिन ताला टूटा हुआ है 4 ठो घर का। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव प्रार्थी विजन मुखर्जी के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं रैली के दौरान भाजपा समर्थक रंजीत साव ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में जब तक मोदी सरकार नहीं आती वो चप्पल नहीं पहनेंगे। आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बर्दवान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से विजन मुखर्जी चुनावी मैदान में है। हालांकि जब विजन मुखर्जी के नाम की घोषणा की गई थी तो बीजेपी में 2 गुट हो गए थे। आरएसएस भी विजन मुखर्जी के नाम से नाराज चल रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ता मनमुटाव भुलाकर पार्टी का आदेश मानकर विजन मुखर्जी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। शनिवार भाजपा प्रार्थी के लिए समर्थक रैली कर राजा कांटा हनुमान मंदिर शीतलदास जीरा डांगा इलाके में घूमते नजर आए। समर्थकों के साथ प्रार्थी विजन मुखर्जी भी साथ थे। वैसे तो चुनाव प्रचार आम बात हो चुकी है, चुनाव है तो प्रचार तो होंगे ही, पर प्रचार की खासियत यह है कि बीजेपी समर्थक रंजीत साव बिना चप्पल के घूमते नजर आ रहे हैं। उनसे जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो रंजीत ने कहा कि जब तक बंगाल में मोदी सरकार नहीं आती तब तक वह बिना चप्पल के ही रहेंगे। प्रचार के दौरान शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, जनरल सेक्रेटरी देव कुमार बोस, 33 नंबर वार्ड शक्ति प्रमुख राजेंद्र साव, जय सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट सागर राय, गोपाल पारिक, अलग देव पांडे, कैलाश गोस्वामी, महिला मोर्चा की पूनम विश्वकर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। डॉक्टर विजन मुखर्जी हमारा नाम रंजीत साव है। क्या संकल्प लिए हैं क्या आप? हम संसद यही की है कि जब तक मोदी सरकार हमारे पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं आ जाते हैं पूरा फुल बहुमत से, तब तक ना मैं बाल कटाऊंगा, ना दाढ़ी बनाऊंगा, ना मैं पैर में चप्पल लूंगा। यही हमारा है। जिनका नमक खाया हूँ उनका नमक का शरीयत हमारा पूरी। ऐसा संकल्प आपका मन में कैसे आया? इस लेकर के आया कि हम हमारे क्षेत्र में, हमारे पश्चिम बंगाल में जो 2 वक्त का रोटी जो लॉकडाउन में जो दिया है उसके लेकर के हम आभारी हैं। यही कारण से हम लोग, खास वजह वही है हमारा नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है। हमारा पश्चिम बंगाल में आना चाहिए। क्या क्या योजना उनको, मतलब उनका अच्छा लगा? हमें अच्छा लगा, वो हमारे दिल में बस गया है और यही हमारा इच्छा है। मगर बंगाल में हम संन्यास हो जाएंगे मगर हम दाढ़ी और बाल चप्पल नहीं पहनेंगे। नहीं। हथिया तालाब 93 नंबर वार्ड में। आपका नाम? रंजीत साव। काम क्या करते हैं? काम वैन चलाते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं, जो पाते वही करते हैं। एक गरीब आदमी हम है और कुछ नहीं है। क्या रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तराट ग्राम पंचायत अंतर्गत दामोदर नदी किनारे स्थित जल परियोजना के पास लगी भयावह आग की घटना को लेकर शनिवार रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद धोनिया ने घटनास्थल एवं पंप हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही पंप हाउस की मरम्मत करवाकर जल सप्लाई शुरू की। तेराट ग्राम पंचायत अंतर्गत दामोदर नदी किनारे स्थित
जल परियोजना के पास लगी भयावह आग की घटना को लेकर शनिवार रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया ने घटनास्थल एवं पंप हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही पंप हाउस के केबल की मरम्मती के बाद स्विच ऑन कर पानी की सप्लाई शुरू की। मौके पर विनोद नोनिया ने कहा कि आग की घटना के कारण शुक्रवार संध्या से अंचल में पानी सप्लाई बंद था। शनिवार सुबह घटना को लेकर डीएम एवं प्रखंड विकास अधिकारी को सूचना दी गई तथा युद्ध स्तर पर केवल मरम्मत का कार्य पूरा कर पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल यहां पर माहौल खराब कर रही हैं। चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान कोई भी प्रार्थी अपने निजी स्तर पर पानी देने की घोषणा नहीं कर सकता। इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। एवं साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक आसनसोल के सांसद अंचल में पानी के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं किए गए हैं। जुमलाबाजी भाजपा को जनता नकार चुकी है। राज्य की जनता के साथ सदैव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हैं, इसलिए लोगों को भी पूरा समर्थन सिर्फ ममता बनर्जी के साथ है। इस दौरान तराट ग्राम पंचायत प्रधान लक्की हेमब्रम, पंचायत सदस्य संतोष चैटर्जी, तृणमूल के अंचल सभापति चित्त नायक, उत्तम राय, उत्तम माझी सहित अन्य मौजूद रहे। বুঝি দাদা কি হয়েছিল? কালকে আমার একটা এখানে লাইন ছিল, তো আগুন তারটা লেগে গিয়েছিল, সেই জন্য জল লাইনটা আমাদের বিকাল থেকে বন্ধ ছিল। তারপরে আমরা খবর নিয়েছি কি না লাইনটা কেন বন্ধ হচ্ছে, তার ফারটা জ্বলে গেছে। আমরা তার ফার জন্য আনার জন্য ব্যবস্থা করলাম। আমরা ডিএম সাহেবকে, আমার বিডিও সাহেবকে বলেছিল। অ্যাকচুয়ালি আমি রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সেই জন্য আমার এটা এখতিয়ারে পড়ে। সেই জন্য আমি এখানে লোকাল খবর নিলাম, যেমনি আমাদের প্রধান লক্ষ্মী আছে, আমাদের মেম্বার সন্তোষদা আছে, চিত্তদা হলো, তারপরে আমাদের ক্ষমাদা যে ওখানে কন্ট্রাক্টর আছে, ওনারা বললো স্যার আমরা করে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি। তার মধ্যে আমাদের কাজটা শুরু হয়েছে। আমি জানি না একটা কি এখন কি জল কি এই জলটা এখনই 2 ঘন্টা ভিতরে আমি চালু করবো, এখনই চালু করবো। বলছি দাদা, এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির যে প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল এসে তিনি বলেন যে তার নিজের উদ্যোগে এলাকাতে জলের যে সমস্যাটা রয়েছে সেটা মেটাবে। এটা কি বলতে পারে নির্বাচন? ওনার কোনো এখতিয়ার পড়ে নাই কি এই জিনিসটা বলতে পারে, কেন আচার সংহিতা লাগু আছে। আমি ইলেকশন কমিশনকে বলবো, ওনাকে অনুরোধ করবো কি যে বয়ানটা দিয়েছেন ওনার উপর একটা অ্যাকশন হোক। কোনো ইলেকশন मतलब কমিশনকে আমরা জানাবো কি এ ধরনের কেন কথা বলবে কি একটা ইলেকশন চলছে, তারপরে বলবে আমি এলাকাটা জল সমস্যা মেটাবেন। উনি কি জল সমস্যা মেটাবেন? জল সমস্যাটা আমাদের পঞ্চায়েত থেকে আমরা মেটাবো, আমাদের সমিতি থেকে আমরা মেটাবো। এটা কি ফিল্মি আর্টিস্ট চলছে যা তাই কথা বলে চলে যাচ্ছেন একটা গ্রামের এলাকা উত্তেজনা করে? এটা প্রভাবিত করার জন্য। লেকিন মানুষগুলো সব বুঝে কি আমাদের এই জল প্রকোপটা মমতা দিয়ে গিয়েছিল, ওনার দেন আছে, সেই জন্য আমাদের এই পুরো এলাকাটা আমাদের ওনার ইচ্ছাতে আমরা জল পাচ্ছি। আজ পর্যন্ত 2014 থেকে আর 2019 পর্যন্ত বাবুল সুপ্রিয় 1 টাকা দিয়ে যায় না। এই জলটা আমাদের মমতাদির দেন আছে। সে সবাই গ্রামবাসী এই রুটি বাটি তিরাট চিলত সব আমরা এখন থেকে জল পাই। জলের সমস্যাটা এখন আমি চালু করে দেবো। 1-1.5 ঘন্টার ভিতরে আমাদের কাজগুলো সব হয়ে গেছে। আমাদের ওয়ার্কারগুলো ছিল সকাল থেকে, আমাদের ছেলেগুলো, আমাদের প্রধান, আমার মেম্বার সব লেগে আছে। উনি এসে এখানে কোনে কথা বলতে পারেন? উনি কে বলতে পারেন? উনি এলাকাটা জানেন কি? উনি বলে গেছেন কি আমি কর্পোরেশন থেকে জল দিয়ে দেবো। ও কর্পোরেশন এরিয়া পড়ছে, আমাদের তিরাট গ্রাম পঞ্চায়েত পড়ছে। এটা তৃণমূল কর্মীকে চামচাগিরি করা বলে তার উল্টা পুল্টা বলে গেছে, ওকে থ্রেট দিয়ে গেছে। উনি কি ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলে এসেছে? এই জিনিসটা আমাদের কোনো মধ্যে আমাদের কর্মীগুলো বরদাস্ত করতে পারছে না। আর বড় বড় এখানে বিন্দি টিকলি লাগায় এসে ফিল্মি শুটিং মতন কথা বলে যাচ্ছে, আমি ই করে দিব, আমি ইউ করে দিব। কোনো দিন পশ্চিমবাংলার এটা জিনিস করতে যায় না। মানুষগুলো আমাদের পশ্চিমবাংলার সব বুঝে গেছে কি কাকে চায়, কাকে দিলে আমাদের কাজ হয়। এই জুমলাবাজি সরকারকে দিয়ে হবে না। অগ্নিমিত্রা পাল 2 তারিখ কাউন্টিং হবে, 3 তারিখ কলকাতা চলে যাবে, এখানে থাকবে না। আর আমাদের মানুষগুলো আমাদের পাশে আছে। জল আমরা দিই, আমরা চাवल দিই, আমরা রাশন দিই, সেই জন্য আমাদের পাশে আছে। আর জলটা সবসময় আমরা ব্যবস্থা করি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के मोती बाजार काजगोला से भाजपा प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थन में एक जुलूस निकाली गई। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के मोती बाजार काटगोला से भाजपा प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थन में जुलूस निकाली गई। जुलूस काटगोला से शुरू होकर बहुला मोती बाजार होते हुए बहुला यूको बैंक के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जहां सभा को संबोधित मंडल 2 के अध्यक्ष पौरेश घोष, जिला माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जुम्मन शेख, देवाशीष राय, पिनाकी मिश्रा, मंडल 3 के अध्यक्ष संजीत बावरी,
पंचायत सदस्य अमित कुमार किशन, विनोद मिस्त्री, राजकुमार साहिनी, मनोज पासवान, सुनीता सिंह, घनश्याम राम एवं तथा समस्त भाजपा के सदस्यगण मौजूद रहे। জল ঢোড়াও নই, ফেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, 100 বলে ছবি। বিজেপি বিজেপি আমরা কারা? बीजेपी আসছে কারা, বিজেপি লড়ছে কারা, বিজেপি লড়বে কারা, বিজেপি 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 জয় করে বিজেপি বিজেপি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মিছিলের শেষে পথসভায় উপস্থিত আমাদের এই মণ্ডলের সভাপতি শ্রদ্ধেয় পরেশ ঘোষ, পাশের আর একটা মণ্ডল পাণ্ডে উৎসব 3, তার সভাপতি মাননীয় সঞ্জীব বাউরি মহাশয়, তিনিও পরেশদার মতন টিএমসির অত্যাচারের মধ্যে সংগঠনটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সঞ্জীবদা আমাদের মঞ্চে আছেন আমাদের আসানসোল জেলার এবং প্রদীপ সাহুজি। আমি সব থেকে আগে নমন করি সমস্ত কার্যকর্তা এবং নেতৃগণকে, যারা আজকে এই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডাকে আপনারা 7ওয়া আসমানে যেটাকে বলে পৌঁছে দিন। আজকে আপনাদের সরলতা, আপনাদের নিষ্ঠা, আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ ভারতীয় জনতা পার্টি একটি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আমাদের প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নিয়ে যখন আপনারা প্রচারে বেরোন, সেই প্রচারটা যেন একটা বিজয় জুলুসে রূপান্তরিত হয়ে যান। এইটি আপনার সামর্থ্য, এইটি আপনার শক্তি। আমি নমন করে সমস্ত কার্যকর্তা বন্ধুদের, যারা সাহস এবং ধৈর্য নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডাকে প্রত্যেকটা বুথে বুথে নিয়ে গেছেন। আজকের এই বহুলার মতিবাজার থেকে বহুলা পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিশাল একটি বিকাশ, এই মন্তব্যকে সামনে রেখে গত দিনে যারা এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন এবং মানুষের কাজে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসছেন, তাদেরকেও এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে ওয়েলকাম জানাই এবং তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। কয়েকদিন আগে এই বাংলার শাসক দল তিনারা একটা আওয়াজ তুলেছিলেন, খেলা হবে। তো বন্ধুগণ, কি বলছেন? খেলা হবে? আরো জোরে বলুন, খেলা হবে। এই ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদিকে এখানকার শাসক দল জানতো না যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি খেলতে নামে তাহলে এখানকার তৃণমূল কে গোল দিয়ে যে পাকিস্তান বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে পারে, এটা তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই এই তৃণমূলের সিএমও মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ওই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে গালিগালাজ শুরু করেছিল, তিনি ভেবেছিল এই গালিগালাজ দিয়ে এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকে রেখে দেবে। তিনিও আবেগে ঝুঁকে বললেন যে আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো। কিন্তু তারা জানে না যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে এমন একজন খেলোয়াড়কে নামিয়ে দিয়েছে নন্দীগ্রামে, তিনি আবেগে ঝুঁকে বলে বিপদে পড়ে গেছেন। যেদিন নমিনেশন করতে যাই সেদিন তিনি তার নাটক শুরু করে দিলেন
তিনি একটা পা ভেঙে নাটক করতে গিয়ে একটা নাটক শুরু করলেন হুইল চেয়ারে মুখ্যমন্ত্রী, যে মানুষের সহানুভূতি নিয়ে তিনি ভাবছেন মানুষের ভোট তিনি আবার পাবেন। आज का प्रोग्राम का थोड़ा बताइए, आप लोग क्या प्रोग्राम था आज, क्या कार्यक्रम था आप लोगों का आज? আজ আমাদের এখানে কার্যক্রম হলো যে আমরা একটা মতিবাজার থেকে বহুলা ব্যাংকের পর্যন্ত আমরা এখানে একটা মিছিল করলাম এবং একটা পথসভা স্ট্রিট কর্নার করলাম। এইখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের দেবাশিস দা, সুমনদা এবং অমিত পাসওয়ান, সকলেই আমাদের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। দেবাশিস দা সকলে মিলে আমরা এই কার্যক্রম আজকে সফল করেছি। হ্যাঁ, তাদের সবাই আমাদেরকে সাহস দিয়েছে, আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে। সেই সাহায্যের মাধ্যমে আজ জিতেন তেওয়ারিদা আমাদের মাঝে আমাদেরকে যা উৎসাহ দিয়েছে, ওনার উৎসাহে আমরা আজকে খুব মনে জোর পেয়েছি, যা মনোবল বেড়েছে ছেলেদের এবং তারা উৎসাহিত হয়ে আজকে ময়দানে নেমেছে। কত উঠাই আসল পরিবর্তনের আমরা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবাংলায় যে পরিবর্তন হবে এবং মমতা যাবে সেটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। জিতেন্দ্রদের ক্যান্ডিডেট পাওয়ার পরে আমরা কিন্তু খুব খুশি এবং আমাদের সকলে ছেলেরা মিলে উৎসাহ হয়ে যে কার্যক্রম করেছে তাতে আমরা সকলে আনন্দিত। কি হবে আপনার 500 কতটা জিতছেন? আমরা এখন পান্ডেশ্বর বিধানসভায় মোটামুটি 50,000 মতো জিতব। 50,000 ভোটে আমরা লিড দেব, এটা আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি। 50,000 লিড দেওয়া না হলে আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। আমরা কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত 50,000 লিড আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাব। আমরা কিন্তু সকলে মিলে সেন্টারে হাত ধরে আমরা কিন্তু সেই কাজকে সফল করবই। 50,000 ভোটে আমরা লিড দেবই। এখানে কিন্তু পান্ডেশ্বর বিধানসভায় কেউ রুখতে পারবে না। এখানে আমরা জিতব এবং জিতেন্দ্র তেওয়ারি মশাইকে আমরা সবাই এই সিট জিতে তার হাতে তুলে দেবো। তার অধীনে আমরা কাজ করে আমাদের সকল ছেলে আজকে উত্তস্ফূর্ত হয়ে এখানে এসেছে। তারা জিতেন্দ্রকে আমরা সকলে অভিনন্দন জানাই, তাই অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। पानवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी क्रम में शनिवार भी विधानसभा केंद्र के एक मंदिर पहुंची और आगामी चुनाव में अपनी जीत को लेकर कामना की। হবে না। ভূমিকন্যা অগ্নিবিদ্যাধী জিন্দাবাদ, আসানসোলের ভূমিকন্যা অগ্নিবিদ্যাধী জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি আসানসোলের ভূমিকন্যা অগ্নিবিদ্যাধী জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, भारत माता की, भारत माता की, जादू हिंदू और आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
घटक द्वारा लगातार चुनाव प्रचार चलती आ रही है। उसी क्रम में शनिवार अपना विधानसभा केंद्र के कई हिस्सों में उनके द्वारा रोड शो किया गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।